Yan ako si Joe. Binibidyo na nga tayo. Hi guys! Hoy! Hi guys! Hi guys! Hi! Hi Tiny! Hi Tiny! Mama! Mama! Hi Tiny! Sino nagupit ng buhok? Ha? Sino nagupit ng buhok? Wala. Sa ano? Bakit? Bakit? Bakit, Jen? Taas ang araw. Kulibro kayo lahat. Pantay-pantay. Tinatontuan. Namay mo. Hi guys! Hi guys! Binibidyo ka pala dyan, oh. Hi Tiny! Hi, Mami! Hi, Mami! Ano magupit yung wala niya? May bayad? Nabayad na siya pag tuna. A, B, sorry. A, B, C, D. May bayad na si Baby June. Bukas, bayad ka sa baby. Pumala ka na siya. Uy! Sub-sub ka dyan. Sub-sub ka talaga. Dito kayo mamalo yung bag niyo. Ha? Mamalo yung bag niyo. Saan ka na? Saan ka na? Baby! Baby, say hi to the camera. Sabi mo, this is our last day, last flight of being an infant. I will be 2 years old. Huh? I will be 2 years old. Dear guests, once again, we encourage your flight altitude to Philippines to Boracay. To all club personnel, kindly leave the aircraft as you're ready for departure. Hi guys. Hello. Hello guys. One. Okay. Look, there's a truck. There's a truck outside. Wow. It's not a robot truck. Papa? No. It's just a normal truck. Pampasira ng ano. If you are stored in the bag, please under the seat in front of you. Protected bags at all times. Para sa inyong kaligtasan, mahigpit bawal ang paggamit ng pag-charge power bank sa loob Jen. ng aeroplano. Hindi rin dapat ilagay ng iwalay compartment sa seat. Maaari nang idalo sa seat pocket o di kaya ilagay sa loob ng seat bag. Ilagay mo po sa harapan niya. Maraming salamat. Pwede mo luwagan niya ba? Luwagan mo. Ayaw. Bakit wala kaming seatbelt ni baby? Maximum na daw yung kanina.
careful when opening the overhead compartment. Thank you. Na. Sa mga mahal naming panahon, ang seatbelt sign ay hindi na nakalilaw. Gayunman, para sa inyong kaligtasan, panatilihin nakakabit ito sa kabuuan ng ating paglalakbay. Maging maingat ito sa tuwing magbubukas ng mga overhead compartment. Maraming salamat po. Para makatulog. So, ayan, dyan kami galing. And ito na yung pinagbabaan namin. Another airport. Ha? Balik damit. Dalitan natin damit? Oo. Mamaya po ba daw mo natin damit? We're here at the airport. Airport. Excited ka na? What will you say? Thank you. Happy birthday. Ikaw, what will you say? Ashley Tumba. Dapa. Daba ka? Vlogger. Vlogger ka? Pa? Vlogger siya pati mga... Ay, original? Original. Oy. Here. And then there's so many tricycles. So many tricycles. Tricycle tayo. Ayan. So, nag-tricycle tayo. Ito na lang sa amin mas malaki. Dito ka, Jow! Tricycle. Ayun, ni Papa mag-tricycle. Bayad ka sa emergency. Ikaw. Sabi mo, hi, welcome Boracay. Ha? Nakasab mo. Welcome, Boracay. Naantay namin sila Jenny. Saan na sila tita? Saan na si ate Jenny mo? Wala pa. Sila ate Jenny. Yan si papa niya. Hop.
Hello, Katiklan Jetty Port Terminal. Wow. Ha? O, dali, video kita doon. I-dance like a monkey. Ela, hindi ka kasya. Labas mo ang ulo mo. Hindi pa ka makita. Labas mo pa. Wala, di kita. My bag, my bag, my bag. Excuse me. My bag. Daming bag na tita. Tatlo. Ayan. So, step 1, verification. Ito yung number of packs. And then, we're gonna go here at the step 2 naman. Ayan. So, DIY lang talaga kami. Hindi namin pinili yung easiest way. Ito. Here, pila. $50. Ha? How much? Step 2 muna pala tayo. Ito. Step 2 is 150. Discounted. Asan na yung ID mo pa? Pa-ID mo. 120. Magkano daw? 150 each? 1,290. Kasama na yung ano, yung senior. Na-discount na yung senior. Oo. Meron na. Nakuha na. Magkano lahat daw? Magkano lahat? 1,290. 1,290. Ba't trip ka? Kuha kita sa video. Bad trip ka. Kala mo. Ayan, so magbabayad ulit ng 1,290 para sa environmental fee. Another 1,290. Ako sa ticket. And then here, let's go here, step 4. $450. So, 1,290, 1,290, 450. 400. Bad trip siya. Yun na, oh. Pengin 50. 50. 50 pesos. 30, pay 30. 30. Dalawang 1,290, 1,290 plus 450. 30 lang pa walang coins. Kami na yung coins. Oo, 30 ito lang. Amazing Grace. Asan na yung mga dala natin? So yan, may isa tayo. May isa, dalawa. Ayan, kompleto yung ano namin. Amazing Grace. Amazing Grace, yung pangalan. Mga Koreano, ano sa'yo? Ah, sabi. Ano sa'yo? Biscuit. Sabi? Oo. Si Sikor, yung port pa lang, mga ano na eh, no? Ashley, oh. Laglag ka, Ashley, ah. Dali na. Ayan pa. Ashley, careful. Ashley, ako muna. Ano ba ito? Sige na, mauna kami. Mama muna. Sige, yaman na. Mauna na kami. Okay. Diretso na. Diretso. Kuya, saan ito ilalagay? Set number lang, ma'am. Ah, seat number lang to. Oh, here. Ano? Si Tita, pag nahuli to, tignan mo. Pag ganun siya. Ano ka? Dalawa kami yun. Tingnan nyo. Oo.
Here na at the Boracay. Wow, very ganda. Magkano binahin mo? 300? O, divide mo. Magkano yun? 1, 2, 3. Divide 8. Mura pa rin, di ba? Kesa yung kanina. Ako, magkano binigay ko ron? 500 hindi. Binigyan kita ng ano, okay ka. 300. 300. Binigyan kita 300, okay talaga. Kami yung 1 to 50, dalawa yun, ha? 1 to 50, dalawa. Tapos isang 500. Oh. Isang 500. Oo. Magkano yun? Sabitin mo. 2,450. Sa walo. 2,450, 2,950. 950. O, divide mo sa ano? Walo. Diba? Mas manda mo. 1, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ito na. Oh. 1, 2, 3. Bigger na. Video. Ganda sa video. Oh. Dito sa pink mo. Ganda. Ay. Nakakaya naman. Morning po. May welcome committee. Ano sabi? Paano daw? Good morning. Para daw good morning. Good morning. Isa, grand entrance. Nakalimutan mo yan, nakaubad ka na. Ano? Good morning. Si Naner. Si Boss Jojo. Si Boss. Good morning. Oh. Lahat ng ID niyo po. Lahat ng ID nyo. Baby Nat, baby Gab. Hi! Say hi to my vlog. Hi to my video. Oy, bakit? Bakit po? Why? Why are you sad? Why? Why are you sad? Let's look for flowers. You wanna look for flowers? Why are you sad? Oo nga. Tita Ashley, sakay daw siya. Sakay. Sorry. Ingay. Na, tara na. Tita, bitbitin daw nila yung bag mo.
Ayaw niya ipabitbit yung bag. Ayaw niya ipabitbit yung bag. Ni Tita Oring. Pink. Pink. Pasok! Yay! Happy birthday! Kasi kajoy na na na. Yay! Run and just in. Ten, ten, ten. Kaway, kaway, kaway. Hi! Hello! Video. Wala man lang ano to. Video. Video. Happy birthday, baby. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, baby. Happy birthday, baby! Happy birthday, baby. Happy birthday, baby. Hi. You say hi. Hi. Ano masasabi mo kay Baby Julma? Happy birthday, baby! Tira pa. Nang may blood lalo. Tira. Ano masasabi mo kay Baby Jul pa? Happy birthday, baby Jul! Ang pogi ko nga po. Nga, ano masasabi mo kay Baby Jul? Happy birthday, baby Jul. Cheers. Ner! Nonchalant. Dalan. Ano masasabi mo kay Baby Jul? Happy birthday, baby! Yaw! Ano masasabi mo kay Baby Jul? Ha? Happy birthday! Ano masasabi mo kay Baby? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Alright, so this time we would like to bring a happy birthday. Sige ta, hindi kita. And we would like to bring a happy birthday to Ano nga, Jow, Jow? Happy birthday! Jow, video mo nga. Video mo nga. Kuya, papicture kami sa inyo. Okay lang? One. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, John! Wow! Happy birthday, Lana! Madali, picture kayo.
1, 2, 3, smile! Smile! Mamaya dun sa dagat. Para maganda. Picture! Aray, picture ka no? Video mo lang yan. Apa? Paradise. You're in paradise. Video yan, video. 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 Oh. Video yan, ma. Video. Say hi. I'm in Boracay. Hello. Hello. Hindi ka gumagawa ng mga video-video na ano na? Na? Yung ano mo, kapkat? Sige dyan. Sinampal ka ng alon? What happened? Paet? Paet? Ano mo yung tsura niya, oh? Sakit? Nakain niya yung tubig eh. Sabi niya, Yummy? Yummy water? No, not yummy. yummy ano? Alat. Alat, papa. Salty, papa. Salty. Oh, salty, papa. Very salty, papa. Kasi gusto niya siya lang mag-isa yun. Tinan mo. Ayaw niya hawakan. Ba tuloy siya? Balance, balance. Balance. Pagka-obre mo na isa. Parang saras nga bata. Nalaglag eh. Nalaglag eh. Ano, apat-sapat si? Ano, no jumping, no jumping. Dance lang. Like this. Ano, dali. Apat-si-patsi. Dance down, dance. No jump, dance down. Dali nga. Dance. Dali. Go na. Go na, anak. Wow. Sarap ng order ni tita. This is, ano tawag yan, tita? Sotangon. Sotangon. Wow. Chicken barbecue. Sa atin yung Caesar salad. Hi. Ciao. Hi. Dance. Dance. Oop, 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 oop. Say hello. I'm your videographer. Baby Jul.
Happy birthday! Happy birthday! Baby Jul! Happy birthday! Look at mama. Look here. Tan, taran, tan, tan. Happy birthday. Island. Wow! Wow. Wow. Sino may birthday? Sino may birthday? How old are you daw? How old yan? Wala. Ha? Ano daw color niya? Dito ka ma, oh. Para tabi kayo ni Papa. Tabi din kayo ni Tita. Dahil nasan tubig ni baby? Blue Marlin daw. Blue Marlin. Blow daw niya yung cake. Blow daw niya yung cake, oh. Napaka din. Don't touch it, anak, ah. Bakat pa siya talaga. Umakat siya. Naantay niya. Alisin mo yung mansanas. Alisin mo. Akin na. Akin na yan. Akin na. Amner, akin na yung mansanas. Bakit mo? Ne. Happy birthday to you. Wala pa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Hello. Pogi mo na pogi. Pogi daw. Pogi. Paano pogi? Ganito. Pogi. Wala. Ay. May daw po. Happy birthday, baby. Ayan pa, oh. Happy birthday to you. Happy birthday, baby. You get one. Taste mo yung cake. Taste mo yung cake. Ayun, Ashley, oh. Taste mo, yummy. Taste mo. Ahem. Taste mo a little bit lang. Baby. Oh, hold mo. Uy. Hold mo, dali. Happy birthday, baby. Happy birthday, baby. Big boy ka na? Big boy na yan. Op. Taste mo a little bit lang. Taste mo a little bit. Taste mo a little bit. Taste mo. Little bit lang taste mo. No?